हेलो गाइस, कैसे हो? तो जी हाँ, आइए दोस्तों, आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही अहम होने जा रही है, क्योंकि अब आप सभी का एग्ज़ाम 3 जनवरी से होने जा रहा है। और ये जो मैं आप सभी के लिए लाया हूँ, ये दिनियात फर्स्ट है, यानी कि जो भी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं मौलवी का, उनके लिए दिनियात फर्स्ट। और ये 3 जनवरी के लिए आपको काम आएगा, यानी कि 3 जनवरी को आपका दिनियात फर्स्ट ही होगा सब्जेक्ट में, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा। तो जी हाँ साथियों, आप वीडियो के अंतिम तक बने रहेंगे और बिना स्किप किए हुए अच्छे से तैयारी कीजिए। अब क्योंकि मेहनत आप कीजिएगा और नतीजा भी आपके हाथ में मिल जाएगा। अगर आपने इस वक्त मेहनत नहीं किया तो फिर समझ लीजिए आपका नतीजा क्या होगा। क्योंकि साथियों, कहा गया है कि अगर आप लाख भलाई करते हैं तो लोग उनको याद नहीं रखते हैं, लेकिन अगर उस लाख भलाई में एक बुराई कर देते हैं तो उनको ज़रूर याद रखते हैं। तो इसीलिए आप मेहनत से तैयारी कीजिए साथियों, यही आपके 7 से 8 दिन रिजल्ट को बना भी सकते हैं और रिजल्ट को बिगाड़ भी सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिला ताख़िर मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मदरसा बोर्ड की कोई भी अपडेट और तैयारी सबसे पहले इस चैनल पर कराई जाती है और सटीक खबर भी मिलेगी आपको इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, अगर वीडियो का अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलेंगे साथियों, ये जो सवालात हैं आपके, वो 10 से 20 नंबर के सवालात हैं। कितने नंबर के? 10 से 20 नंबर के सवालात हैं। कुछ ऐसे सवालात हैं इसमें जो कि आपको 2 नंबर में पूछे जाएंगे, और कुछ ऐसे सवालात हैं जो 5 नंबर में पूछे जाएंगे, और कुछ ऐसे भी सवालात इसमें आपको बनेंगे जो कि 10 नंबर में पूछे जाएंगे। तो जी हाँ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये सब सवाल 2 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। कहता है मताउल मलाइका कौन है? तो इसका जवाब आ जाएगा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मताउल मलाइका। आगे चलेंगे, कर अर्श बरदार फरिश्ते कौन है? अर्श बरदार फरिश्ते कौन है कि सॉरी कितने हैं? अर्श बरदार फरिश्ते कितने हैं? तो साथियों ये 8 है, इसका जवाब हो जाएगा। चलेंगे आगे, कह रहा अल्लाह ताला का वजूद क्या है? तो जवाब अल्लाह ताला का वजूद जो है जाएगा अबदी और अजली होगा। आगे चलेंगे साथियों, ये सब 2 नंबर में सवाल आएंगे आपको। कर अल्लाह ताला के सिफ़ात क्या है? तो अल्लाह ताला के सिफ़ात क्या है? कदीम। आगे चलेंगे, पुलसिरात कहाँ है? तो पुलसिरात जो है साथियों वो जहन्नम पर है। तो देखेंगे साथियों, ये जो आपको सवाल देगा तो आपको 2 नंबर में देगा। ये नहीं सिर्फ आपको इतना ही लिख देना, आपको जब बना के लिखेंगे ना तो बहुत ही अच्छे नंबरात आपको मिलेंगे। जैसे ये कह रहा है कि मताउल मलाइका कौन है, या फिर ये पूछ रहा है कि अर्श बरदार फरिश्ते कितने हैं, तो आपको उसके जवाब में डायरेक्ट ये भी लिखना है कि अर्श बरदार फरिश्ते टोटल या कुल 8 हैं। तो इस तरह लिखेंगे तो आपको 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा। अब चलिए साथियों, तवील सवालात में हम चलते हैं। आपको इस टाइप से सवालात आएगा 3 जनवरी को कि करामत और मुअजिज़ा की तारीफ़ करते हुए अहले सुन्नत व जमात और मुअतज़िला का उसके मुतालिक क्या मसलक है, वजाहत कीजिए। चलेंगे साथियों, सबसे पहला जो क्वेश्चन ये पूछा है, करामत क्या है? तो करामत को हम पहले देख लेते हैं। करामत किसको कहते हैं? करामत कह रहा है कि वह आदत के ख़िलाफ़ काम जो किसी दिली से ज़ाहिर हो तो उसे करामत कहते हैं। जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए कसम के खाने क्या था? कसम के खाने और ज़रूरत के वक्त हाजिर हो जाना, इसे क्या कहते हैं? तो क्या था? तो उसे क्या कहेंगे साथियों? उसे करामत कहेंगे। करामत जब आपको पूछेगा तो सिर्फ इतना लिख देना, आपको क्या कर देना है, यहाँ से इस टाइप से लेकर के ये इसको लिख देना, और वो जो ऊपर वाला लाइन था उनको लिख देना। तो करामत हल हो गया साथियों। अब उनके बाद चलिए हम मुअजिज़ा का बात करते हैं कि मुअजिज़ा क्या है। तो देखेंगे साथियों, मुअजिज़ा में आपको ये लिख देना है कि खिलाफ़ आदत वह काम जो किसी नबी से ज़ाहिर हो तो उसे मुअजिज़ा कहते हैं। जैसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से अबू जहल की मुट्ठी में कंकर यूं ने कलमा पढ़ा वगैरह। तो मुअजिज़ा आपने समझ लिया। आगे चलिए साथियों, अब अहले सुन्नत व जमात का करामत औलिया और मुअजिज़ात अंबिया को हक़ मानते हैं। वो दाना अहले सुन्नत और व जमात में क्या फ़र्क है, और इसी टाइप से क्वेश्चन था, उनको आप देखिएगा। तो कह रहा है कि अहले सुन्नत व जमात करामत औलिया मुअजिज़ात अंबिया को हक़ मानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें उन्हें ये सलाहियत अता की है कि तबलीग मज़हब की खातिर वह ऐसे काम कर सकें, लेकिन मुअतज़िला करामत और औलिया का इनकार करते हैं और मुअजिज़ात अंबिया को हक़ मानते हैं। आगे चलेंगे, इनका दलील क्या कहता है। दलील में वह कहते हैं कि अगर खुराक आदत काम
غیر نبی سے ظاہر ہو تو نبی کے معجزات کے ساتھ اشتباہ ہو جائے گا، حالانکہ ان کی یہ دلیل بدایتاً باطل ہے، کیونکہ کرامت کا ظہور اولیاء سے ہوتا ہے اور وہ نبی کے تابع ہوتے ہیں۔ کرامت خود بتاتی ہے کہ وہ معجزہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ معجزہ کا تعلق نبی سے اور کرامت کا تعلق دلی سے ہے، جو بغیر رسول کی رسالت کے اقرار کے نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں گے ساتھیو، اب دیکھیے کہ یہ سوالات اس ٹائپ سے بھی پوچھ دے گا کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ سر تو یہ پڑھائی نہیں تھے، لیکن کوشچن اس میں ایک نہیں ڈبل کوشچن ہے۔ آپ کو اگر 5 نمبر میں پوچھے گا تو ڈائریکٹ لکھ دے گا کہ معجزہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کی خصوصیات بیان کیجیے۔ تو آپ کو معجزہ کا جو پوچھے گا تو ڈائریکٹلی آپ کو اتنا لکھ دینا ہے۔ جیسے کرامت پوچھے گا، ڈائریکٹلی پوچھ دے گا کرامت سے آپ کیا سمجھتے ہیں، تو کرامت میں وہ لکھ دینا جو پیچھے بتایا تھا ہم نے۔ اب آگے چلیے ساتھیو، اگلی کوشچن کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اس میں کیا ہے دیکھیں گے، پھر آپ کو اس ٹائپ سے کوشچن پوچھ دے گا، کہے گا قرآن مخلوق ہے تو کیا حدیث بھی ہے؟ یعنی قرآن کے بارے میں کہہ رہا قرآن مخلوق ہے تو کیا حدیث بھی مخلوق ہے؟ اس کے متعلق اہل سنت و جماعت کا مسلک واضح کیجیے۔ یا نہیں تو کہہ رہا ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، قدیم ہے یا حادث، اس کے متعلق مسلک اہل سنت و جماعت کیا ہے واضح کریں۔ تو چلیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو ساتھیو دیکھیں گے، اس کا جو جواب مل جائے گا اس طرح لکھنا ہے اور کہنا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں۔ یعنی کہ قرآن کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ غیر مخلوق ہے اور مخلوق نہیں ہے۔ اور کہہ رہا ہے کہ اور جب مخلوق نہیں ہے تو حادث بھی نہیں ہے بلکہ قدیم ہے، کیونکہ حدوث مخلوق کے لیے لازم آتا ہے، اور کلام باری تعالیٰ جب مخلوق نہیں ہو تو حادث بھی نہیں ہوگا بلکہ قدیم ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے۔ چلیے اب حدیث سے کیا ثابت کر رہا ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، ومن قال انہ مخلوق فہو کافر باللہ العظیم۔ تو کہہ رہا کہ یعنی کلام اللہ غیر مخلوق ہے، جو اسے مخلوق مانے وہ خدا کی قسم کافر ہے۔ آگے کہہ رہا ہے کہ البتہ کلام نفسی یہاں مراد ہے، یعنی کلام باری بنفسی غیر مخلوق ہے، ورنہ کلام لفظی ضرور حادث ہے کیونکہ وہ مخلوق ہے۔ اہل سنت و جماعت اس کے قائل ہیں کہ اللہ کی تالیف، تنظیم، انزال، اس کے بعد تنزیل، پھر قرات، کتاب وغیرہ حادث ہیں جنہیں کلام لفظی سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن معنوی اعتبار سے کلام باری قدیم اور غیر مخلوق ہے۔ دیکھیں گے ساتھیو، اس ٹائپ سے ہم نے آپ سبھی کے لیے امپورٹنٹ کوسچن کو لایا تھا آپ سبھی کے سامنے، اور ان کو چھوڑنا نہیں ہے ساتھیو۔ آپ اردو لکھنے کی زیادہ پریکٹس کیجیے۔ کیا چیز ساتھیو؟ اردو لکھنے کی زیادہ پریکٹس کیجیے، کیونکہ آپ 7 سے 8 دن آپ سبھی کے ایگزام رہ گئے ہیں، تو اسی لیے اردو لکھنے کی پریکٹس کیجیے۔ اور آپ ٹائم کچھ جیسے اگر لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو 10 منٹ کا ٹائم لگا دیجیے۔ آپ دیکھیے کہ 10 منٹ میں ہم کتنا پیج کو بھر لیتے ہیں، تو اسی ٹائپ سے آپ زیادہ تر پیج کو بھرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور کوئی بھی سوال آپ کا گائیڈ ہوگا ان سے لے لیجیے گا، آپ سمجھ لیجیے گا کہ یہی ہم ایگزام دے رہے ہیں، اور ان کو حل کرنے کی بنا کر لکھنے کی کوشش کیجیے گا، تاکہ آپ سبھی کے ایگزام میں اچھے نمبر آتا ہے۔ میں تو یہی دعا کر رہا ہوں ساتھیوں کہ آپ سبھی کے ایگزام اچھے جائیں اور انشاءاللہ آپ اچھے بھی لکھ کے آئیں گے۔ تو جی ہاں ساتھیوں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلی ٹاپک کے ساتھ، تب تک آپ اس چینل پر بنے رہیں۔